अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्शंस की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे। हम चाहते हैं ये मुल्क पाकिस्तान एक मॉडर्न रियासत बने। मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा, मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी। और मैं जिसने इस उम्र में सारी दुनिया देख लिया है, स्पीकर साहब मैं आपको बताऊं, मुझे तकलीफ होती है देख के, तकलीफ होती है देख के। जब मैं ये मगरबी मुल्कों में जाता हूँ, स्कैंडिनेविया में, स्विट्जरलैंड में, आप वहाँ के अखलाकी स्टैंडर्ड्स देखें, उनकी मॉरल स्टैंडिंग्स देखें, शर्म आएगी आपको कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है। और ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आपको अफसोस होगा कि हम वो किसकी उम्मत है, हम किसकी उम्मत हैं, किसके नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे ये हमारा मुल्क बना था। और जो कैंडिडेट्स के गुलाम हैं वो गलियों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घरों में आ रहे हैं उनके झंडों के साथ, और हमें कहा जा रहा है कि पीपी का झंडा लगाओ, उस कैंडिडेट का झंडा लगाओ, उस कैंडिडेट का झंडा लगाओ, और तुम्हें वोट किसको देना है, पीपी को देना है या किसी और कैंडिडेट को देना है। तो वो सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं, और जिस तरीके से हमें वोट देना है वो भी हमें बता रहे हैं। और लोगों ने अपना जो माइंड है वो सेट कर लिया है कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। यहाँ के जो लोग हैं, सारे पाकिस्तान में सिंध के जो स्पेशली लोग हैं, उनके पास इतना इल्म नहीं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं कि वो जाने कि वोट क्या है। उनके पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं कि वो ये डिसाइड नहीं कर सकते, वो ये फैसला नहीं कर सकते कि उसे किसको वोट देना है। तो इसकी वजह से उनका माइंड सेट है कि उसको किसको वोट देना है। यहाँ के लोग जो वोट है उसको कुछ अहमियत नहीं देते, उसको कुछ वैल्यू नहीं देते ना, दब्बे के कचरे की तरह उसको फेंकते हैं यहाँ वहाँ, उसको गंदे नाली में फेंकते हैं, उसको 1000 2000 के लिए भेज देते हैं। कभी इस बंदे को दे दिया, कभी उस बंदे को दे दिया, कभी फेवरेटिज्म, कभी रेसिज्म, कभी किसी जात के बंदे को दे दिया, अपने जात के बंदे को दे दिया, कभी दूसरे मुखालिफ को दे दिया, कभी नफरत में दे दिया, कभी मोहब्बत में दे दिया, कभी दोस्ती में दे दिया, कभी किसी और वजह से दे दिया। तो यहाँ के लोगों को वोट है ना, उसके वैल्यू को पता नहीं। उनको ये पता नहीं कि इनका जो वोट है वो फैसला करता है कि उनके गलियां किस तरीके से होने वाले हैं, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का होने वाला है, उनके स्कूल्स किस तरीके से काम करने वाले हैं, उनको क्या क्या मिलने वाला है, उनके जो बच्चियां बेटे हैं उनकी जिंदगी कैसी होने वाली है। तो वो वोट देते हैं जिस बंदे को, वो किस तरीके से उनके लिए काम करता है और वो किस तरीके का बंदा है। वो बस ये चाहते हैं कि हमें वोट के दिन जाना है, वोट देना है, बस दैट्स इट, और हमें इस बंदे से 2-3 4,000 5,000 लेना है ताकि यार ये भी कुछ जो है ना फायदा हो हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो वोट है वो डिसाइड करता है कि आपके स्कूल्स कैसे काम करने वाले हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करने वाला है। जिस बंदे को आप वोट देते हो वो डिसाइड करने वाला है कि आपके रोड्स किस तरीके के होंगे, आपका जिंदगी किस तरीके का होगा, आपको बिजली मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिसाइड करने वाला है कि आपको गैस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिसाइड करने वाला है कि आपको पानी सप्लाई किया जाएगा या नहीं, वो डिसाइड करने वाला होगा कि आपका जो कारोबार है वो किस तरीके से चलेगा। तो आपके वोट का बहुत असर होता है आपकी जिंदगी के ऊपर। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, अपने वोट का इज्जत कीजिए, उसका वैल्यू कीजिए। यहां पर 3 सबब की वजह से वोट दिया जाता है, और वो कौन से 3 सबब हैं उनमें से जो पहला सबब यह है कि पहला ग्रुप का जो बंदे हैं वो बहुत बड़े तादाद में वोट देते हैं। और वो कौन सा पहला ग्रुप है, वो कैटेगरी वो लोगों की है जो कि फेवरेटिज्म करते हैं, जो कि कास्टिज्म, कि एक बंदा उनके जात, उनके कास्ट से होता है तो वो कहते हैं कि ये बंदा हमारे कास्ट से है, ये बंदा हमारे जात से है, तो हम इसको वोट देंगे। ये बंदा जालिम हो, ये बंदा इनके लिए कुछ करता हो या ना करता हो, ये बंदा दूसरे लोगों के ऊपर जुल्म करता हो, दूसरे लोगों की हक छीनता हो, दूसरे लोगों की हक मारता हो, कुछ भी करता हो जिंदगी में, कुछ भी पैसा नहीं देता हो, लेकिन वो कहते हैं कि यार ये हमारा मीर है, ये हमारा जो हमारे कास्ट से है, हमारे जात से है, तो हमें वोट देना है। तो किसको देना है वोट? हमें इस बंदे को देना है। ये कुछ भी चेंजिंग तब्दीली ना लाए, ये पैसे खा जाए, ये रोड भी ठीक ना करे, ये शहर को भी ठीक ना करे, एजुकेशन को तबाह करे, हमें जाहिल
بنا ہے, لیکن ہم ووٹ کس کو دینا ہے, ہمیں اس کو دینا ہے. تو یہاں پر فیورٹزم, کاسٹزم چلتی ہے, لوگ فیور کرتے ہیں اپنے کاسٹ کے لوگوں کے لیے اور اس کینڈیڈیٹ کو یہاں پر ووٹ دیا جاتا ہے. اور اس کیٹیگری کے بہت بڑے تعداد میں جو ہے نا لوگ ہیں اس کیٹیگری کے, کیونکہ یہاں پر میجورٹی یہاں کے لوگ جاہل ہیں, ان پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں کہ ان کا ووٹ کا کیا قیمت ہے. دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے فائدے کے لیے ووٹ دیتے ہیں, کہ ان کے کنیکشنز جو ہے نا بڑے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ کنیکشن کی وجہ سے ان کو ووٹ دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ بندہ جیت جائے گا, ایم پی اے بنے گا, ایم این اے بنے گا, کچھ بھی بنے گا, پرائم منسٹر, تو یہ بندہ مجھے کیا دے گا, یہ بندہ یار مجھے فائدہ دے گا, یہ بندہ مجھے کارٹس دے گا, یہ بندہ مجھے بلڈنگز دے گا, یہ بندہ مجھے بہت امیر بنائے گا, یہ بندہ, اس بندے کی وجہ سے میری عزت ہوگی. تو اس عزت کی وجہ سے وہ اسے ووٹ دیتا ہے. وہ دوسروں کی حق مارتا ہو, وہ دوسروں کو کوئی جابس, کوئی ان کی کاروبار میں مدد نہ کرتا ہو, دوسرے لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتا ہو, لیکن وہ اس بندے کو دے رہا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ اس کینڈیڈیٹ کو, اس بندے کو ووٹ دیتا ہے تاکہ وہ اسے فائدہ حاصل کر لے. تیسرا کیٹیگری قسم وہ ہوتا ہے کہ کچھ بندے دیکھتے ہیں کہ یار جو کینڈیڈیٹس ہیں, 2 کینڈیڈیٹس ہیں, 3 کینڈیڈیٹس ہیں, کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ بہت بڑا ظالم ہے اور دوسرا بندہ اچھا ہے, اس سے کم ظالم ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ کم ظالم کو جو ہے نا ووٹ دیتا ہے تاکہ جو بہت بڑا ظالم ہے اس کی رول راج یہاں پہ ختم ہو جائے, اور جو تھوڑا چھوٹا ظالم ہے اس کو ووٹ دیا جائے تاکہ وہ جو ہے نا پرائم منسٹر بنے, تاکہ وہ ایم پی اے بنے. تو اس کی وجہ سے, ظلم کو ختم کرنے کی وجہ سے, کہ اسلام میں کانسیپٹ ہے نا لیسر ایول, کہ جو کم ظالم ہو اس کو ووٹ دیا جائے تاکہ جو بہت بڑا ظالم ہو اس کو ختم کیا جائے. تو اس کی وجہ سے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں, لیکن لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں, لوگوں کی جو حق ماری جا رہی ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے وہ ووٹ دیتا ہے. تو اس کیٹیگری کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو فیورٹزم, جو کاسٹزم یہاں پر چلتی ہے, لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں ذات کی چیزیں, ریسزم یہ بھری ہوئی ہے لوگوں کے دماغ میں, تو اس کی وجہ سے ان کو اس غلامی سے نجات نہیں ہوتا. وہ بس یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو ووٹ دینا ہے اور ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے, دیٹس اٹ, ہمیں اسے ووٹ دینا ہے اور کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یار اس ووٹ کے کیا ویلیو ہے. اگر ہم اپنے صحابہ, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت سارے چیزوں کی آفر دی گئی کہ ہم تمہیں رہبر بنائیں گے, ہم تمہیں لیڈر بنائیں گے, ہم تمہیں اپنا سربراہ بنائیں گے, ہم تمہیں اپنے سونے دیں گے, ہم تمہیں بنگلے دیں گے, ہم تمہیں سب کچھ دیں گے جو تم چاہو گے, لیکن تم اپنے دین کو چھوڑو. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا. صحاباؤں کی زندگی دیکھیں, تابعین کی زندگی دیکھیں, وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تابعین اگر وہ کسی بندے کے لیے کام کرتے تھے اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ وہ بندہ کرپشن کر رہا ہے, تو وہ ڈائریکٹ ان کی نوکریاں چھوڑ دیتے تھے, ان کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتے تھے. وہ ان کو کہتا تھا کہ آج کے بعد میں تمہارے لیے کچھ بھی کام نہیں کروں گا کیونکہ تم کرپشن کرتے ہو. تو اس کی وجہ سے وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے نا ووٹ نہیں دیتے تھے, وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے نا لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہو نا, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو, آپ یہ کہتے ہو کہ جو تم کام کر رہے ہو میں اسے اپروو کر رہا ہوں, میں اس سے متفق ہوں. اور جب آپ اس کے ساتھ متفق ہو, اٹ مینس جو بھی وہ کام کرتا ہے آپ اس کے ساتھ شامل ہو, آپ کو بھی اس چیز کا ثواب یا گناہ, اگر وہ بندہ صحیح کام کرتا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا, اگر وہ بندہ گناہ کرتا ہے تو آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا, کیونکہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو. آپ اسے کیوں نہیں روکتے, آپ اس کا سپورٹ کیوں کرتے, آپ اس کا مدد کیوں کرتے ہو؟ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا گناہ آپ کے اوپر بھی ہوگا. پولیٹیشنز کی, سیاستدانوں کی یہاں پر رول کو دیکھیں تو یہاں پر ممبر شداد کو ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو یہاں پر جو ایم پی ہے وہ میر نادر علی خان مکسی, اور وہ یہاں پر بہت سالوں سے, مان لے کہ 15 سالوں سے یہاں پر راج کر رہا ہے. جو کمبر شداد کوٹ ہے اس پر حکومت کر رہا ہے, اور اس کو آپ کو پتا ہے کہ ان 15 سالوں میں 700 بلین سے زیادہ پیسے دیے گئے ہیں صرف کمبر شداد کوٹ کے لیے, اس کے ایجوکیشن کے لیے, اس کے روڈ کے لیے, اس کے گیس بجلی کے لیے, ان چیزوں کے لیے. لیکن یہ بجلی کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں, روڈز کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں, سب چیزوں کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 700 ملین ایئرز کہاں گئے, یہ کہاں پر گئے, یہ خود ان کے جیبوں میں گئے. یہ لوگ جو کرپشن یہاں پر کرتے ہیں, میونسپل کے لوگ ممبرز ہیں وہ یہاں پر کرپشن کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے جیبوں میں جا رہے ہیں.
पाकिस्तान के जो सिर्फ कम्बर शदात कोर्ट के लिए, सिर्फ कम्बर शदात कोर्ट के लिए ये जो डॉग्स हैं, ये जो कुत्ते हैं, उनको मारने के लिए 920 मिलियन रुपीस दिए गए। वो 920 मिलियन रुपीस कहाँ गए? ये उनके जेबों में जाता है, सब चीजों से वो फायदा लेते हैं। लेकिन हम जाहिल लोग क्या करते हैं कि उनको वोट्स देते हैं और हम गौर फिक्र नहीं करते कि यार कौन बंदा हमारे लिए अच्छा है। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि जो पॉलिटिक्स है ये हमें उसमें एक्टिव होना चाहिए, पॉलिटिक्स में हमें शामिल होना चाहिए, उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें होती हैं, एजुकेशन सिस्टम, रोड, हमारे रोड्स, हमारे कारोबार, ये सारी चीज़ें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़िलों में, हमारे कंट्री में चलता है, ये किसकी, कौन इनको चलाता है? ये इन पर राज करता है पॉलिटिशियंस, इन पर सियासतदान राज करते हैं। अगर हम उस चीज में एक्टिव नहीं हुए, सियासत में एक्टिव नहीं होंगे तो ये हम पर रूल करेंगे, राज करेंगे और इनको कोई रोकने वाला नहीं। अगर हम कहेंगे यार इसमें हमें शामिल नहीं होना तो वो हम पर राज करेंगे। तो इसकी वजह से अगर हम इनको खत्म करना चाहते हैं, हम इन जालिमों को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहिए और इस्लामिक तौर पर हम कैसे जो है ना पॉलिटिक्स उसमें जा सकते हैं, सियासत में जा सकते हैं और इनके साथ लड़ सकते हैं। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि ये जो वोट आप दे रहे हो इसका गुनाह तुम्हें भी होगा। इसके बारे में अल्लाह ताला यकीनन क़यामत के दिन आपसे भी पूछेगा, आपसे भी सवाल करेगा कि तुमने क्यों इस बंदे को वोट दिया, किस वजह से तुमने इस बंदे को वोट दिया, और तुम ये वोट देकर 2000-3000 पैसे हासिल कर क्या करोगे यार? ये जिंदगी 2 दिनों का है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है सूरतुल अज़्ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स 17 में, वफ़ियतु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, दैट यू विल बी पेड फॉर व्हाटएवर डीड यू डू, कि जो भी तुम काम करते हो अमल, उसका पूरा पूरा तुम्हें बदला दिया जाएगा। जो भी तुम गुनाह करते हो, सवाब करते हो, उसका अल्लाह ताला तुम्हें पूरा पूरा अजर, पूरा पूरा उसका तुम्हें बदला देगा। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल ज़िलज़ाल चैप्टर 99 वर्स 7 to 8 में कहता है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, that whatever good deed you do, it is equal to an atom's weight, you will see it. And if you do any kind of evil, if it is equal to the weight of an atom, you will see it on the day of judgment. कि अगर तुम कोई अच्छे काम करते हो, उसका जो वजन है वो एक एटम पार्टिकल के बराबर है, एक जर्रे के बराबर भी है, तो अल्लाह ताला उसका तुम्हें बदला देगा, उसका तुम्हें अजर देगा। अगर तुम कोई गुनाह करते हो, कोई गलत काम करते हो, वो जो है ना एक एटम, एक पार्टिकल, छोटे जर्रे के भी बराबर है, अल्लाह ताला तुमसे उसके बारे में सवाल करेगा, पूछेगा क़यामत के दिन। तो हम सबसे सवाल पूछा जाएगा। That's it all for today. अल्लाह हाफिज।